Sakto kayo pagdunggo na mo sa Okinawa kay naa sila gi-celebrate dire nga festival dire sa ilang lugar ug niingon sila sa month of October na daw ni mahitabo mao nang sakto kayo sa pagdunggo na mo karong adlaw makalaag mi ug maka-witness mi sa ilang mga kalingawan. Hello, mayong adlaw. Karong adlaw guys, naami diri sa Okinawa, Japan. Ug sakto kaayo nga taas-taas ang among standby diri nga oras. Mao nang samtang nagpaabot mi sa among sunod nga biyahe, naka-decision mi ug akong mga kauban nga mogawas kadiyot diri sa Okinawa, Japan. Ug sa akong paglakaw-lakaw guys no, naka-feel ko nga murag hapon siyang Pinas. Pero arang-arang na lang karon guys no, kay init ang panahon pero bugnaw kayo ang hangin. Ug karon nakaagi mi ani naninda og chicken inasal nga tag 700 yen ang usa ug 2,400 ang upat ug nindot pud ang ilang dining setup guys no. Ug sa atong pagpadayon og lakaw guys, duol na gyud ta sa ilang syudad. Amo lang kining gilakaw guys tungod kay madala ra man gyud namo og lakaw. Naabdan lang gyud mig 20 minutes usa mi naabot diri sa syudad. Ug sakto kaayo sa among pag-ari guys, naa sila gi-celebrate diri nga kalingawan festival ni sa ilang lugar guys pero wala mi kahibaw kung unsa nga klase nga festival. Na bahala na basta ang importante ma-enjoy mi ug malingaw mi diri sa ilang lugar. Ug sa mga tao o turista nga naabdan og gutom, daghan pud kay diri mga pagkaon nga pwede natong pilian. Ug sa akong pagmuni-muni sa lugar guys no, nga diri ko naka-realize nga pwede ra din mi mo gamit unta og bike sa barko. Pero okay ra sad kay lisod masag kayo mag-bike guys nga daghan kayo og tao. Okay ba mo guys nga kining Okinawa di ay usa po din siya sa mga dagsaunon sa mga turista kay kasagaran sa among masugatan diri nga tao kay gikan sa lain nga mga nasod. Pero sa pila ka minuto nga among pagtan-aw sa ilang mga kalingawan guys no, wala gyud mi kasabot nga unsa ni nga klase nga festival. Mao to guys, basta dili to nila pwede matumba ang kawayan nga nagbarog. Ug karon guys, nakakita mi aning tindahan nga naninda og mga ref magnet. Usa pod ni guys sa akong tuyo anong niari ko sa syudad tungod kay nagpadala nako ang usa sa mga officer sa barko. Kana laging officer no nga dili ganahan mo na og tungod sa sobrang kabisi og kapuyan na mo biyahe. Pero okay lang, mahapit-hapit ra bitaw ni nato sa atong lakaw ug okay ra pod para natay ma-upload sa atong reels ug mga video sa atong Facebook. Kay kana laging ganahan ta ma-document pod ang atong experience diri sa gawas. Kana bitaw diri na taganahan mo trabaho sa barko. Unya pagkahuman sa mga pila ka tuig, makita nimo ang imong mga experience diri sa Facebook o di ba nindot kina sud-ungon nga makakita ka sa mga lugar nga imong naadtuan ug usa gyud siya sa rason guys nganong naghimo ko og mga videos. Bahala na lang ng uwaw guys, dili bitaw na makamatay. Ug karon guys sa akong paglakaw, nasa lagi butang diri guys nga fake snake. Mahadlo ko mo hikap kay basin niya naghikap nako makabayad na noon ko ug daghan kog mga lugar nga akong gipangsudlan ug lahi man dinhi nga restaurant pod guys kay nangyaka man ang mga tawo nga nangaon diri. Ug karon guys padong ta sa ilang public market ug ato ni tan-awon kung unsa gyud sulod sa ilang merkado diri. Og tinuod gyud lang gingon guys nga mga presko kayo ang mga tinda diri sulod sa merkado ug naapot sila lato diri guys kanindot kayo pagka-display. Og karon guys pagawas na to sa merkado na ako'y nakit-an diri nga itlog nga murag balot. Wala ko kahibaw guys kung unsay pangalan aning ilang balot diri pero murag lami masad tan-awon. Og karon murag nahaptan na mo gyud mi diri sa among paglakaw-lakaw ug oras na para maghinay-hinay na sad mi og lakaw padung sa barko. Pero murag maglisod na mo gyud mig balik ani sa barko tungod sa kadagan sa tawo sa among agianan. Aw, ilang agianan di ay guys kadili man di taga diri. Naghuot ng mga tao diri guys kadiri na pagahimuon ang showdown sa katong mga nagparade ganiha. Pero maayo na lang gani kay nakaagi mi diri sa kilid. Og tan-awan ninyo guys kung nagbike pa mi di ba maglisod na mi og balik sa barko. Og karon guys ari mi moagi sa kining PC nga dako nga giali sa kalsada. Wala mi kahibaw guys kung anong nagbutang sila og PC sa kalsada. Og mao to diri na lang pud mi niagi. Og pagsaka nako guys nakakita ko bola nga dako nga naa sa babaw. Base na sa lay ihulog diha guys kung i-announce na ang winner. Og naasay cute nga bakasyonista guys ay. Og karon nga nakatabok na mong kita sa kalsada, mopalit sa tagtubig diri sa Family Mart kay layo pa kita og lakawon. Og dili lang usa tataman guys. Daghan kay salamat sa inyong pagtan-aw. Og ang pintang tanan. Bye bye.